again to my channel. For today's video, I'm gonna share to you our Ligo get-together with my family. Hi guys! Natay bisita karon mo ni Ano mo siya. kayo mong kuhan? Si Jessica. Kandidata. Jessica Garcia. Mga ligo dahil may kauban na mga Hello. hat. Hay naman ito akong sapato. Hello vlog! Hi vlog! Nakari pa daw. Nakari pa daw. Hello vlog! Mother dear, the love of my life. Tara. Look at this. Yok. Nga mo guys, Mayor. Plato na, plato mo. Langaw? Ay pagkatutong gidang langaw diri. Sumab langaw diri. Kita guys, pero dara. One look. One lick. Yung mo na. Wala tinai diri, nai tinai ano. Ay may di kan. Tara, Jay. Na. Blin ka tong blin ok ba? Magbawa pa ko patay. Hello guys. Dagko kay unod buyag ang Guys, Sprite guys. Inuman tayo. solve na guys. Ayo guys. Sige, next. 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 Ano mo, lingkod mang yun ma? Pack. Ganun. Wait lang. One. Okay. Sige na! No. Tuyok! Ayaw, ituyok mo kamera! Kita mo tuyok mo! Anak ko ba, anak? Oo. Namasarap mo sa'yo mo. Sige. Kinsay kay ba sa birthday ni Mama? March 24. Wala ko happy na year. Ay, pag-good. Line. Wrong. Line. 84. Wrong. 97. Alibi. Sultan Alibi. March 24, 1957. Kinsay ko yung giwan? 1957. Kinsay nakahibaw sa kanang birthday ni Kuya Glenn. April. Dol dire. Kuya answer kuya imong birthday wa ka kay ba? Abril 17. O yan year 17. Abril 17. Uy, ang year. 1979. Okay, last. Naning kamot ko pagkatabag. Kasi na kay ba sa birthday nako. August. Ha, sa August 24. August 12. August 12. August 12. Unsa ba sa year? August Sa year? 12, 1996. Daw ko yung. Okay ba?